Ана тамошобинои касоне ки дар душанбеян рӯзи якшанбеи дига пикник мекунам манежа. Ҳади подписчикош инҷо видеоша съёмка дорӣ. салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед ин видеои пештара ман мирам майда партофтесам қариб ҳар рӯз мегӯм видео партом. Ана иҷада мо пикники манежара съёмка карда будем та и 10 мая ба фикрам. Баъд мо гуфтем ки рӯзи шанбе пикник мекунем, ҳамаха душанбе борон шуд, пикники манежа нашид. Ва ниҳоятан нами шанбеи гузашта 28 ба назарам пикника гузарондем. Хай нағз гузашт, видеош насиб альбом меброяд дар влогои оянда. Аиҷа бошам вақти съёмка монай, съёмкае ки начод пикника зада будем. рӯзои охирон подписчико ҳама қаб боронои сахт шуд ки бовар мекунем. 2 ҳафтаи охирон пишак мара мешад бороно ҳам қад сахт шудан, ҳамаха видеои борони чӣ хел одамо ғалтидестиян, чӣ хел мошино дар таи об мондестиян. дар душанбе бисёр шуд. олия фрагмент мемонам тамошо кунем. خلاج برا جا اما صاحبی کتاب میگه این کتابی ما های همه میوه اولی کتاب. سلام علیکم دوستان عزیز، این روز شنبه دلافروز نکنی با همون را در مکتب. روز به فکر 19 ماه دلافروز باکس در روز توز بود صورت معلمش باشه، چشم معلمش استول شدین. نفسم گرفتی بالا برو اومدمه اینجا از سر کردن در کجا میچ پیداشیده وزارای خونه ایو. ما در اینجا از ویدیو کردیم اویدیم عاقبت کاری انورا در کانالی که همون ویدیو انورا برو ما در همونجا میپردیم. نما ویدیو میکنم و یا میپردیم تماشا کنین. کسی در اینترس نه که چی شید با دوام بیامو گپ. سلام подписчико. این روز شنبه شرف 20 мая нигоҳ кунед ҳаво чӣ хел абрнок ипараш мо ҳами бозорчара мегуфтем ҳаба авҷама як кор дор мерам аҷоиб ҳаво. салом дӯстони азиз, ин рӯз 22 мая чанд май ҳамин рӯз 23 май чун рӯзи ҷавонона чӣ гапе аст ба зундаем короче камишлоқоби зибан таққар баққар мекунан вазбини намешидания. короче духтаро қимати реал нашидай, оз ман мегум барои чӣ қимати шидай тозира ман хай слегка қимати шидай мегуфтам дай реални қиматиша нафаҳмидам. аз баста ҳавои тасаввур короче духтаро ходо датсум сум шидай представить мекунем сомони ходок ман фаромарда бисум додум. гуфтам ака иҷа ҷои парковка нестае ку даоҷа мошина гуфтам то як ходоки хурда мерем. гуфтам чӣ мешава вақт мегузарем та мехоем ҳам перекус мекунем. бисум додам гуфтам ки ходок гир мехоҳам ходок 5 сумай 6 сумай инами ходок сум шида будай. просто дутта сосиска доштай да у 20 сум. ман даже як ходоки ва як ови намешидай только як ходок 20 сум. дустам зачи варда мегӯм чанд сум ман дада 20 сум дода будам мега 9 сум аёча 9 сум. анам хеле чихе дина борони сахт парер борони сахт имрӯз ҳама ҷо тару тоза. ман пеши суди исмоил сомонида кор дорам ҳамҷо рафтестам
هوا سختی روز نسبت به دیگر روزا. دخترها سلام علیکم. امروز قرار داریم در باغی گستینسای سیرینا و در اینجا اومدیم ایونت از سر نشده بچه‌ها ما منیجر پیدا کردم. هم خیلی میرپریاسیا دکاسا اومدیم. هم خودمون نیستای طریق چیزی کردیم. خودمون کاروچی ای کالخوز کردیم. در اینجا هم ناریاد نام شروع باور میکنه. بچگیم به کسو تنها گذشت با در و با خوشت چینی ها گذشت بچگیم به کسو تنها گذشت با در و با خوشت چینی ها گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بچگیم کی چون نامه بد یار بی پروا گذشت یار بی پروا گذشت بچگیم بی کسو تنها گذشت با در و با خوشت چینی ها گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت بچگی گویا بود و گویا نبود بچگی از ما بود و از ما نبود بچگی گویا بود و گویا نبود بچگی از ما بود و از ما نبود بیخبر مانده تا دیده فرسخها گذشت بیخبر مانده تا دیده فرسخها Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. با نگه مستی جمالت شدم به می و ساغر ازم ژیچتا یا تو بیا باز و پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا یا تو بیا باز و پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا ای مکبر ای وفاق من ای وفادارم از مرد از مدر ازم ژیچتا اصلا که نراستا بودم و به تلاف مسمن ازم ژیچتا اصلا که نراستا بودم و به تلاف مسمن ای نازنین ناز
бошгоҳ давоми ин мероприятия ҳама қаст нишид, мо даст куч нишид, барои ки мо чӣ хеле гуфтам, мо не своей тарелке будем, байдои медленный, хеле слишком одамои современный буданд ва мо остаҳак хестем, пробадем, рафтем. Дар видео влоги имрӯза тамом мешавад. Ҳамада хайр, то видеои оянда.